Mayong aga sa tanan, life is a long journey in spite sa mga naagyan naton, but we have to be strong enough kay amo gina ang aton nga role diri sa kalibutan, no. In spite of that, kinahanglan naton mag-smile, magpadayon, magpabakod kag enjoy life maski may kabudlayan kita. Sa sini nga aga, no, may ara naman kita mino nga na isipan or na pinsaran. May ara ako sang mga bihon na diri sa akon nga tianggi kag nagbakal ako sang pansit kanton sa merkado. Nagbakal pagid ako sang atay sang baboy, nagbakal ako sang chorizo bilbaw, nagbakal ako sang hotdog with cheese, kag may ara ako sang manok na nga daan nga bilog nga na lechon, may sobra pa ako. So maluto kita sang bami. Bami sa Ilonggo, it means combination sang bihon kag pansit. Ang iban may ara man nagahimo sang bami nga bihon or priska nga pansit. Ang ako niya bihon plus pansit kanton equals bami. So ari na, no, naka-prepare na kita tanan sang aton nga mga panakot kag sang aton mga subak. So ma-start kita sa aton nga paggisa. Always been prepared sa process ang aton nga pagluto or cooking. So the first thing nga aton nga ginahimo, ginapanghugasan ta na tanan naton nga mga panakot, ang aton nga mga subak, ang aton nga kalaha, ang aton nga mga utensils nga ginagamit, ang aton nga baso nga ginabutan sang tubig, ang tantanan ginalimpyuhan ginaina naton antes kita magluto. So ma-start kita sa pagprito sang aton nga chorizo bilbaw. Ang aton nga chorizo bilbaw golden brown lamang ini aton pituhon para karon diretso na ni ang aton nga subak. So ari na siya ang aton nga chorizo bilbaw, gibutang na naton sa aton nga kalaha kag aton ginalugay-lugay kay aton ni siya karon bak ito naman. So ang process ang aton nga pagluto pasunod pagtapos ini sang aton nga chorizo bilbaw, kung may ara kita nga chorizo, may ara kita nga atay sang manok, atay sang baboy, or ano nga mga panakot ang gusto nyo ibutang, pwede man baboy, pwede man manok, or any pada nga panakot gusto nyo pasayan, pwede man na siya. Ang akong nga ginabutang nga amo lang gini siya akong ibutang, pero nagbakal gid ako sang atay sang baboy kay namit ni siya ang bami nga may atay sang baboy. So kinahanglan ni naton sila pituhon sa aton nga kalaha nga may mantika para karon paglunod naton kag always ready na ni tanan naton nga mga niluto, pwede na ni siya naton sa last part or sa middle part naton ibutang ang aton nga mga subak. So ara na nung atay na naman akon nga ginaprito sa aton nga kalaha with matching mantika na siya. So dira naton giluto ang aton nga atay kay kalaway man na siya karon nga wala mo siya ginagisa or ginaluto sa mantika, ang ibutang lamang naton siya nga panakot na or subak sa aton nga ginaluto kay nga medyo hilaw na siya. Sunod gina siya naton nga prituhon sa aton nga kalaha. Amat-amat naton himuon ina ang aton nga chorizo, ang aton chorizo bilbaw, kung may pasayan kita aton na prituhon tantanan nga mga subak nga kinahanglano naton. Depende sa inyo kung ano ang luyag ninyo nga isubak sa inyo nga bami. Pariha man na bala ang cooking or i-compare naton sa aton nga life, no. Once kuno nga mga kadamo na tas ang aton nga mga trials nga naagyan sa aton life, so naging strong kita sa mga pag-atubang sina sa mga circumstances nga nagaabot sa aton life. Pariha man na sa pagluto naton, once nga naga-start kita una hindi kita kabalo, so padayon hasta nga makadiscover kita sa mga butang nga pwede naton ibutang mga panamit, pampasabor, or mga makaimbento kita sa mga butang nga gusto naton nga aton nga niluto mapanamit kag manamitan ang nagakaon sa aton nga ginaluto. So may mga experiences kita, may do nagapangita kita blasang way nga magtinad ang aton nga abilities sa aton nga pagluto. So hasta nga makuha na naton ang mga consistency nga gusto naton sa aton nga ginaluto. So ari na siya, no, naggisa na kita na sang aton nga mga ahos, bombay, sa aton nga pidada
siya kag ginlunod nato ng halo-halo. Ang halo-halo is the combination sa mga gulay nga may carrots, may pitsay, may sayuti. Amo na siya ang aton nga ginabutang na dira kay ginabakala naton ina sa merkado nga ready-made na siya nga hindi na kita magulot-gulot no kay pareha man gapon mabakal kita sang carrots, mabakal kita sang aton nga pitsay, mabakal kita sa aton nga repolyo nga aton ibutang suara na lang kay kumpleto na ina siya kag nabutang na ina sa plastic kag nakaminudo na. Suara gin lugay-lugay lang naton ang aton nga mga gulay or ang aton nga mga inog butang na karon sa aton nga bihon, sa aton nga pansit kanton nga aton ibutang karon sa aton nga lulutoon sa sining adlaw. Ang aton nga vegetables nga ginbutang no depende ina sa inyo kung gusto nyo or i-half cook nyo ina siya or medyo lutuon siya or medyo daw luto-luto siya or depende na sa inyo gusto nyo nga lutuon sa inyo nga mga lamas bala. May ara man nakis ang string beans nga ginabutang pero may ara man kis ang pagluto na bala naton gusto naton nga medyo hagpok-hagpok pang aton nga ginaluto sa mga lulutoon no kay gusto naton nga pagkaon naton medyo crunchy. May ara man iban nga gusto nila nga do medyo ginluto ang ginabutang nga mga sayuti, ginabutang nga pichay or ginabutang nga carrots or ginabutang nga mga dahon dira sa aton nga mga subak no or aton sang aton nga patis nga amo ni siya ginabutang naton sa aton nga bami medyo jutay lang hindi ginaton pagpatamaan kay para hindi ini siya magparat kay may ara pa kita iban nga mga seasonings nga ibutang sa aton nga bami para magnamit ang sabor. So ginbulunod na naton ang aton nga bihon kag aton lamang ginbutangan ini sang tubig nga insyaktuhan lang bala nga matansya naton ang iya nga hindi siya medyo malata insyaktuhan lang nga pagluto sang aton nga bihon hindi siya tama kadamo nga tubig ang aton nga ibutang. So ananay ang aton nga pagbutang sang aton nga tubig so kinahanglan naton nga lugay-lugayon ini kag ang aton nga kalayo sa aton nga lulutuan hindi kita magikadako gid kaayo kay para pa atong pagluto pwede ta kalugay nga hindi siya mabatok sa dalom. So nga aton next na nga ibutang sini kag ang aton nga pansit kanton aton ni siya ginpudpud na gitunga lang gin pisga sa iya nga plastic. Amo na siya pagbutang naton sang aton nga pansit kanton kay para ang aton nga pansit kanton kag ang aton nga bihon madungan ina siya luto. Step by step nga paglunod sang aton nga pansit kanton kag nabutang na ina naton sa aton nga kalaha kag medyo lugay-lugayon na ina naton siya para ang sa babaw na amo naman siya mapaidalom kag amo naman na siya ang lugay-lugayon naton hasta nga maluto siya. So need gina naton siya sang tubig so ara na ang aton nga mga panakot no ginamat-amat na naton lunod ang aton nga chorizo bilbaw. Next naton ilunod kung may ara kita nga baboy dira, may ara kita nga manok, may ara kita nga pasayan, may ara kita nga hotdog, may ara kita sang atay sang baboy, atay sang manok. So ipanglunod na naton ang aton nga mga subak. So it needs gid sang aton nga patience no sa aton nga paglugay-lugay sang aton nga bami nga lulutuon subong. So kinahanglan gini siya naton always nga lugayon samtang ginapamutang naton ang aton nga mga subak nga naka-prepare para ang pagluto sini hindi siya sa tanan sa dalom nga magbagtik dito sa aton nga kalaha kag masunog. So kinahanglan naton ina siya lugayon kay para ang mixture or moisture sa dalom mabali naman sa babaw kag para maluto ang aton nga bihon kag ang aton nga pansit kanton. So ara ginalugay lamang naton mabutang kita sang aton nga nor nga pork no kag always gikita gabutang sina kag pwede man magbutang kamo sang ginisa mix, magbutang kamo sang magic sarap or depende sa inyo or gusto ninyo asin lang or pepper lamang or short amount of seasonings nga ginabutang nyo. Pwede man ina siya gani sang liquid seasoning ibutangan nato ng ato nga bami kay kanamit sang sabor sina
or depende sa inyo kung ano nga seasoning ang luyag ninyo or gusto ninyo sang asin lamang or paper, depende ina sa panlasa nga may ara kamo. So ang aton nga bam-ino ginalugay gina siya naton hasta nga maluto siya, kag aton na hikapikapon ang aton nga bihon kag ang aton pansit kanton kag aton nga tilawan kung luto na siya or medyo tig-a pa. So kung tig-a pa siya, padayon lamang kita sa paglugay or kulang pa ina siya sang tubig, madugang ta amat-amat sang nga hindi siya damuon naton nga maglata ang aton nga bami insaktuhan lamang nga paghulog or pagbutang sang aton nga tubig samtang nga nagalugay kita. So ari nang aton nga bam-ino ready na siya, kag cook na ini siya, luto ng aton nga bami. So ma-prepare na kita sang aton nga tinigang sa aton nga lamisa kay makauna kita. Enjoy for watching again and bye-bye.